गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल हैप्पीनेस। आपको मो चैनल स्वागत। आई होप आई प्रे आपण मैंने बहुत खुश थे, बहुत भल थे। सका सका मैं लाइक आज बहुत जल्दी अराउंड के जड़े 6टा रु मु बाहर गोटे कम आज बहुत इंपोर्टेंट कम बाहर कहीं बहुत दिन पर गोटे भल अपॉर्चुनिटी मिली। सो एज ए टीचर गोटे भल अपॉर्चुनिटी मिली मो स्टूडेंट्स मानक गोटे भल जगह प्रेजेंट करने। चलो देखा पिला तो मुझे ट्राए कर भल से प्रेजेंट करने सब ट्रेनिंग जहाँ भी। आई होप आज दिन बहुत भल रही। नर्वस तो लगुच टे कहीं जी पिलांकर डर थाए ना एग्जाम रिलेटेड ताठ अधिका डर थाए टीचर्स मानकर रिजल्ट रिलेटेड। यदि पिला माने एफर्ट देते आ रिजल्ट भल न आसो टीचर्स को भल लगे। हाँ चलते आम जा जगह को बाहर की पहुँच जापर जहाँ देखिए कौन कला कौन ना। चल फाइनाली आम पहुँच गलु नंदनकानन रे वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे ओकेजन रे गोटे पोस्टर कंपटीशन होची जो अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज पिला माने पार्टिसिपेट करछंती। आउ मोर स्टूडेंट्स माने तांको सहित आज एटी कम्पीट करिवे। लगुच आम मैंने आग फास्ट पहुँची गलु। ठीक अच्छे बाकी अपेक्षा करवा। A few moments later. All the participants can come and describe their topic. And I request everyone to stick to 5 minutes and explain their question. So our first participant is Abhijit Kota. Good afternoon, everyone. As I'm Abhishek Gupta, and as we are celebrating the World Environment Day today, I'll be discussing about the veganism for the sustainable living. So here we will be covering two topics. First is sustainability, and second is veganism. So first of all, what is sustainability? Sustainability is the concept of adapting to a living which focuses on reducing the use of the resources of earth. स्नेक्स माने अन्य मानकर पॉपुलेशन रोडेंट का पॉपुलेशन सबको किसी दूसरी. But what we are doing in return, treating it with chemicals. That if you will see in the agricultural basis, because India is a land of agriculture. Agriculture is basics in India. So if we will take agriculture, we are treating the plants with pesticides, which is creating benefits on human beings as well as in animals also. So first let's see what are pesticides. Pesticides are usually a substance used for destroying the insects that are affecting the crops. So we are being selfish. हमको अधिक production दरकार. For that we are using the pesticides. We are killing the pests. And for हम thinking हमें थोड़ा simple बात बताना that these pesticides are getting accumulated in our body. These are creating huge destruction in environment also. So they have a side effect like oligospermia or the
इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम मॉडर्नाइजेशन पे कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। That's it. ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट मीन्स आपका क्या इंटरप्रिटेशन लाइक मॉडर्न, अभी तो मॉडर्नाइजेशन हो गया। ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट के बारे में ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट इज डिफाइंड ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट। जो रूरल एनवायरनमेंट होता है, पहले जो एनवायरनमेंट था उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल नॉलेज यूज करके जो मतलब काम कर रहा है क्या एग्जाम्पल तब ये मेडिसिन एग्जाम्पल दिया था। और हम ये कर सकते हैं जो खाना पीना जो करते हैं अभी, जैसे कि नॉर्मल कैसे खाते हैं, प्लास्टिक वगैरह खाते हैं। पहले क्या था, हफ्ते में खाते थे। नो सर, प्लास्टिक में नहीं खाते हैं। पहले क्या था, वो पत्ते में खाते थे। Likewise, ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ କିଛି ବି ଇଏ ବଟଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଫିଙ୍ଗିଦେବାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? କିଛି ମିଳୁନି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବଟଲ୍ସକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିକି କିଛି ବି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଆମେ ଘରେ ଲାଇକ୍ ବାର୍ଡ ଫିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ହୋମ୍ ଡେକର୍ ଆମେ ଯଦି ତିଆରି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ୱେଷ୍ଟ ଭଲସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇପାରିବ। Then collaborating whenever possible. Like collaborating means ଆମେ ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆମେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଆମ ଘରର ୱେଷ୍ଟ ହଉ କି କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ୱେଷ୍ଟ ହଉ କି ଆମ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁର ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ତ ତାକୁ ଆମେ କୋଲାବରେଟିଂ କରିପାରିବା। ଯେ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରୁଛି ଯେ ସକାଳୁ ଏମିତି ଆସୁଛି ଆମର ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ୱେଷ୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବା, ତ ୱେଷ୍ଟ କମ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। conservation. And actually just whenever we think of the idea, I am new to Nandanjana, just 3 months before only I joined in Nandanjana. So I was not, I thought that very less people will be participating. But the response was wonderful. I think more than 75 people contacted the education officer. And out of that we selected. From your posters we selected some around 50 will be. And the response was good. And I am thankful to all of you for participating in the competition. So prizes like is suggested to praise goes to Shraddhanjali Panda. आजिर इवेंट्रे आम पिला माने 2टा प्राइज जीतले, फर्स्ट प्राइज और थर्ड प्राइज। आहरी आगू भी से अचीव करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग पर आप अपेक्षा करूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।